Actually guys, manya akong dream na account but I have no Robux. So actually guys, so mag-walking ta mga for today's video. Ay, shake pa. So actually guys, magkita dira guys. So actually, ay more siya maabot guys mga tagkuan ano na kani stairs. We need stairs, bro. Putang nato kaya. Makasaka na ta mga for today's video. Ambak kayo. Wow, nanate helicopter. Aray mo pakak. Ay, bawal. Okay. Maambak na lang. Ay. Aray mo. Ay. The traffic is safe. Inday mare. Guys, so yeah. Join my server. Of course, guys. So, I'm gonna add friend you in here. Just comment. This is me. I love my account. Then, yeah. Actually, bro, who's this? Who is there, bro? Step. Actually, guys, inani na ko daan akong dreams, pero usahay kay akong save bitaw dire. Yeah. So, so ito na siyang save na to. Okay, name na to og ambot lang sa akong i-name. I don't know. Aray mo papa. So is change na to ni atong avatar og HH. So let's go. Saka na siya na avatar. Ay, kani po siyang galar. Putang ina. What about this? Okay. Oh, look. Aray, nabali yung leeg ko. Ay, tsada kayo ni siya, guys. I love it. Kanila atong igamit. Tsada kayo na hong. Aray, mapapat ako sa nakin. Aray na. Kami, dua ka lalaki. Excuse me, dili ko aganahan anak kayo. Day, naunsa naman ka koy. Mobo ang kamot pero taas siya. Hala. Wow, congrats ha. Kay mobo kang nakuhaan ng kamot. Hala, sana all nagkasal. Wow, sana all nagkasal. Wow. Sana all nakakasal. Oh, good. Ibiyaan. Yum. Oh, Yay, pwede mo dila. Excuse me, dili ko ganahan ni mo. Agay. Aray mo pakpak. Gibiyaan siya. Giatay ba kay ani niya, uy? Agay. Luuya ba? Bye na mga for this video. Bye.